will, whosoever will, send the proclamation over Phila, say, take the loving Father, calls the wanderer home, whosoever will may come, whosoever cometh, he doth delay. Now the door is open, enter while you may. Through the only living way, whosoever will. The proclamation over me, tis the loving Father calls the wanderer Ay, home. malahawak. Whosoever will the promise secure, whosoever will forever nothing do. Whosoever will see life forevermore, whosoever may come, whosoever will, whosoever will, send the proclamation over Maryland here. Sing the loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Maupay nga gabi nga tanan mga kabutuan. Maupay nga gabi. Okay, man. God is good. And all the All the time. time. God God is is good. good. Okay, so yan ang gabi yun. Adi na kita second to the last. Okay? So, may ano lang din di reminders, ilabi natin na apela natin Zoom evangelism. Palihog lang, butangin ngalan ang iyo church, labi na ngalan o district, ang iyo phone or laptop para makita kung taga-diig ka mo. Then, ikaduha, paki-off na lang ang iyong audio nila itong corner para diri kita magalingan sa atin. Kaya tatlo liwat sa private phone, diri kita mag-inakat kay ini recorded nga program. Okay? So magbasahon ko ang programa yan ng gabi and opening song, ganumulahon naton song leader, then an opening prayer from Paya Church, Brother Doming Bagwis, and a special song ang Lurok yun. Then masunod ang message ni Dr. Ben Mercao. Tapos ang message, apel song ang Lurok lagi hapon. Then ang closing prayer ni Sister Nilda Bagwis. No? Okay, ang programa magkapadayon sumala sa akong gi-announce. Ma'am, imong password. Let us sing the power of your love, our opening song. Shall we all sing? Lord, I come to you. Let my heart be changed. And flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me, moving straight away. Pakal With lang the na. power of your love, come because Let your light surround
Panita ka taton. Diri pa aton. Hultala. Aton na. Sige, mag-ampo kita, magpabili kita pagtindo. Baraan namon nga Dios nga na ikaw ha kay taas-an ang trono hang kalangitan. Yan na nga takna hang kagab-ihon ni Dios dako among kalipay nga pagpasalamat sa imo. Sayo di ka o Dios nga ini nga amon rugal nga ginta titerukan hang kabugtuan. Waray god hini atop Ginoo nagahangyo kami bidaha imo. Hatagi kami hin maupay nga panahon kini nga kagab-ihon tungod kay karuyag namon o Dios nga makabatihan maupay nimo nga mensahe. Labi na gud ini nga amon mga kabugtuan, ang pamilya Kulandog. O Dios, abrihi ang amon panahona nga kasing-kasing, ang pagkarawat ini nga imo mga pulong. Kay ini nga mga pulong o Dios, amo ini ang giya kanamon pag alagad bidaha imo. Sugad man o Dios ang amon mga kabugtuan nga waray pa dinhi. Ikaw magabendisyon ha amon. Ang hadton magkalain-lain nga dapit ang iglesia. Din ikaw mag-upod ha amon. Ginoo buligi kami nga tanan nga maangkon namon ini o Dios nga mga pulong nga pag gahatag na ni Pastor Ben Mergal. Salamat Ginoo han ini pagpamati ini nga amon mga pag-ampo. Sa ilo kami tamon mga sala pangaran ni Jesus nga mo personal nga manluluwas. Amen. 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 Salamat. Laro. Lagi daw. May sounds? Walay sounds ilang kuan. On and off. Sige lang. Sound. Kani alam ko. Live sa amin.
Brother Glenn. No sound. Nabat yung sound. Share. Pwede repeat lang natin, Pastor? Wag na, Brother Hello? Glenn. No. Okay. Maupay nga gabi hayong tanan. Aton pasalamatan ang Dios sa gabi nga ginhatagan kita usa ka panahon na liwat para pagpadayon ang aton pag-aram ni nga aton series pag-aram baraan nga kasuratan nga nako nalipay ang gabi pagkita sa aton mga kabugtuan na bisan tuod o may mga problema nanibahayo adto sa rooftop, nanibahayo nagbabaktas ng mga kadtula simbahan. Ini nga tanan iyo ginihimo tungod han iyo dako nga pagtuo nga pinaagi hini nga aton pag-aram kita madudugangan ang aton kahibaro ngan kita magtutubo ang aton Kristohanon nga kinabuhi. Hangaran han aton iglesia bugos nga kalibutan nga may ada sobra 25 milyones ka mga miyembro akong gindadara ang kinasingkasing nga pagpangumusta ng pagpahalipay hayong tanan. Ini nga panahon nga diri kita magkakirita personal amo ini ang pinaka maupay nga paagi diin kita makahimo ha pag pinadasigay matag usa tungod kay kinahanglan kita pagdinasigay hini nga panahon tungod kay ada kita ng pandemya na din ini nakahatag haton hin disturbo aton maupay nga pag simba ng pagpurusa. Akon pasalamatan ang aton mga batan-on tikan ha luro. Salamat haniyo maupay nga mensahe yan ang gabi nga nagpapahinumdum aton nga kung kita adala kan Kristo nga padayon kita pagtuo pagsarig pagsunod haya ang siringhan kanta we will not be the same again. Diri la kita nga mapipirmi han aton estado kun diri hinay-hinay nga kita pagbabag-uhon han Dios han aton kinaiya babag-uhon han aton kinabuhi para nga mahimo kita nga dagway han Dios. In other words, Christ character will be reproduced in us. Ang kinaiya ni Kristo magiging kabahin na aton kinaiya nga nang makikita ang kinaiya na ni Kristo. So salamat. Ang aton pag-aadman niya na nga gabi ang atong topiko amo ang sunod naman nga mensahe han anghel nga nasa ring worship him. Kinahanglan kuno nga aton hiya simbahon. Ini nga atong ginaadman amo ini ang
mga importante nga mensahe nga tikan ha Dios. Kay nagsiring ni Mrs. Ellen G. White nga kung may adak mensahe nga angayan imensahe nga kalibutan niya na ilabi na haaton panahon amo ini nga klase nga mensahe hantulo ka mga anghel tungod kay ini amo ang tinatawag katapusan nga mensahe na diri pa hiya mag-abot nga niya kalibutan. So aton basahon ang pinadayag 14 bersikulo 7 nga nagsisiring hindako nga tingog kahadluki ang imo Dios ngan ihatag mo haiya ang bugos nga himaya tungod kay ang oras ng iya paghukom inabot na ngan simbaha hiya nga naghimo han langit nga nantuna ngan dagat ngan mga burabod ang tubig. Usa ini ka importante nga aton pag-aadman nga kinahanglan kita hin bulig han baraan nga espiritu iduko naton ang naton mga ulo haliputayay nga pagpangaro ang bulig ng Dios. Let's pray. Makagagahom namon nga Dios. Yan na nga gabi nagdadaraon kami dida hatruno hanimo grasya. Gabay po Dios nga ikaw maluoy haamon pag-aram na. Nga ikaw mag-abri hanamon mga kasing-kasing nga nanamon mga hunahuna nga kami makasabot han mga butang nga gusto nimo ipasabot haamon nga ini o Dios mahimo nga pagkaon hanamon kalag samtang kami o Dios nagakinabuhi nagakulat kanimo pagbalik. O Dios salamat kanimo pagdungog hanamon mga pag-ampo yan ang gabi amon ini pinangangaro ang ngaran ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Mga kasangkayan ng mga kabugtuan uunahan ko ini han pagsiring nga worship is one of the highest and the predominant activities in heaven. Ang pagsimba amo ang usa ka pinakadako nga buruhaton didto haginhadian ha mga langit. Pinakahataas ngan pinakadako nga buruhaton didto ha langit. Kung may ada dako nga buruhaton didto ha langit, ang pinakadako hiningatanan amo ang pagsimba. Pinakahataas ngan pinakadako nga buruhaton didto ha langit. Salit yan na samtangahan ni kita kalibutan gusto ang Dios nga ma-practice kita tungod kay pagkadto naton ha langit ang pinakahataas ngan pinakadako nga buruhaton amo ang pagsimba han aton magburuhan. Adi ang siring ng Biblia. Pinadayag 7:11. Og ang nga tanan nga mga anghel nagtindog palibot han trono ngan ang mga ansyano ngan ang upat nga mananap nagsimba atubangan na trono ngan hira nagsimba ang Dios. So makita naton dinhi ang 24 ka mga ansyano, ang mga anghel ha ginhadian ng mga langit adlaw hira nagasimba ngadto ha Dios dida ha atubangan han iya trono. Worship is the highest act of glorifying God. Ang pagsimba amo ang pinakataas liwat nga buhat han paghatag hinhimaya han Dios. So diri la ini pinakataas ngan pinakadako nga buruhaton kundi ang pagsimba liwat amo ini ang pinakadako nga buruhaton nga makakathatag kita hin paghimaya han Dios. Mayada man iba nga mga buruhaton nga makagimaya kita han Dios. Pero si reeng han Biblia ang pagsimba amo ang pinakataas ngan pinakadako nga paagi nga kita makaghatag hinhimaya ngadto ha Dios. Adi ang siring nga Biblia. Pinadayag 7:12 nga nasiring ang himaya, bendisyon, kahibaro, pagpasalamat, kadungganan ng kagamhanan aton ada ha aton Dios ha kadayonan. So amo ini ang klase nga pagsimba didto haginhadian ng mga langit. Ngan pinaagi ini
Amo ini ang pinakahataas nga pagsimba nga diin kita makaghatag hin paghimaya ngadto nga aton ngaran ng Dios. Aton hinumduman mga hinigugma nga mga kasangkayan nga kita nga tanan ginhimuhan Dios para paghimaya nga iyang ngaran. Ngani kun aton naadman na naton mga nagligad nga mga gabi nga pag-aram, makikita naton nga before kita ginsugo pagsimba, gustuhan Dios nga kondisyonon anay ang aton mga kinaya. Kay ang pagsimba nga amo ang buhat nga pinakataas sa paghimayahan Dios, kinahanglan magtikang han aton kinaya o aton attitude. Salit makikita naton nga ang mensahe na sirig kahadluki ang Dios. Kahadlukan anay naton ang Dios. Tungod kay diri kita pwede makasimba ang Dios kung diri kita may ada pagtahod ngan may ada pagpasidungog haya. Salit, fear God. Kan amo iton anay an aton kinaya, aton attitude. And then ang pinakadako nga tuyo kung kay ano nga kinahanglan mahadlo kita ngadto Dios, magtahod kita Dios, kay gusto naton nga makaghatag hidimaya ngadto haya. Ngan kun ini nga klase nga kinaya, attitude ada aton, ngan ini nga dako nga katuyuan paghimaya ngadto yang ngaran, ang sunod iton amo ang matuod-tuod nga pagsimba hangaran ng Dios. Mga hinigugma nga mga kabugtuan ng mga kasangkayan, life is not all about us. Ang kinabuhi diri para aton, wari kita himuhan Dios para aton kalugaringon nga interest. Ang siring ha Isaiah 43:7 na siring ang Ginoo, ang kada usa nga gintawag ha akon ngaran nga akon ginhimo para paghimaya ha akon ngaran. So diri ngayon para ha akon paghimaya, diri ha aton kalugaringon nga paghimaya, ginhimo kita Dios para nga kita maging kalipay ngadto ha iya, ngan kita makaghimaya ha iya mahal nga ngaran. So life is not all about us, but it is all about God who created us to be. So diri lahini ato na ibaruan ng nagligad nga mga gabi nga kita nagpakasala, nahulog kita ngadto pagpakasala. Pero nahigugma gud ang Dios sa aton, gusto kita nga luwason niya. Ngan ini nga pagluwasan Dios para ha aton, ang pagpukaw ha aton pinaagi han aton pagtuo. Ini mga hinigugma usaliwat nga paghatag hinhimaya ngadto ha Dios. So kung diha nga ginhimo kita Dios para han iya paghimaya, ang pagluwas naman ha aton para liwat ha paghimaya ha iya mahal nga ngaran. Mga kasangkayan ng mga hinigugma, tungod kay kita ginhimo didaha iya kalugaringon nga dagway, ngan ginluwas sa iya kalugaringon nga dugo. Dida ha aton pagkatao may ada kabingaw o kauhaw ha Dios diin kita nagtika. Ini aada hasulod han aton kinabuhi nga diri gud kita matatagbaw ha mga butang han kalibutan. Ini nga tinatawag vacuum o ruwang ha aton kinabuhi o kauhaw sulod han aton kinabuhi, matatambalan la ini ha aton pakigdugtong han aton Dios, pinaagi han aton matuod-tuod nga pagsimba ngadto ha iya. So makikita naton nga bisan padton mga tawo nga diri natuod ang Dios, gimbabati ni ra gihapon ang kamingaw, aada haira kasing-kasing in ruwang nga diri gud ini mabubutangan, diri matatagbaw, pinaagihan mga salapi, mga bulawan, kundiri ini mahatagan lamang hing katagbawan, pinaagi ha aton pagpakigdugtong ngadto ha Dios, pinaagi na aton relasyon ngadto ha Dios, nga ini ipapakita naton ha aton pagsimba, pagtahod dida ha aton Dios. Mga kabugtuan, sugad nga kita ginhimo ha iya dagway, ngan sugad nga kita ginluwas han iya dugo dito Kalbaryo ha cross, ngan sugad man nga ini nga duha nga butang naghimo ini hinruwang ngan kamingaw ha aton kasing-kasing kinabuhi. Ang Dios nagtutdo hin usa nga adlaw
nga diin ini nga aton panginahanglan mahimo ini nga matutugunan o mahihimo ini nga matatagbaw ngan ini nga adlaw amo an adlaw nga igparahuay nga ginpahulayan han Ginoo didto hatanaman haiden. So the Sabbath is God's holy institution that meets that longing. So ini nga ruwang, ini nga kamingaw naton ha Dios. Matatambalan la ini hadida nga makigdugtong kita ha Dios. Pinaagi ha pagsimba han matuod-tuod nga adlaw nga diin ginpakita han Dios nga kita kinahanglan makigdugtong didahaya. Kay ano? Tungod kay an adlaw nga igparahuay nga amo an Sabado, ini nagpapakita kung ano ang kinaiya han Dios haniya pagtratar hamatag usaha aton. Ngan iniliwat nga adlaw nga igparahuay nagpapakita kung ano ang katuyuan han Dios, kung kay ano nga ginhimo kita, kung kay ano nga ginluwas kita, ngan kung kay ano nga kita makadto ginhadian ng mga langit. So, mga hinigugma, anaton pag-aadman niya na worship. Nga diin ini nga pagsimba, ginpakita han Dios didto hatanaman haiden. Diri nga nagsimba kita tungod kay aton ini. Pero mga hinigugma, ang Dios nagpakita kung unanhon ang pagsimba ini. Hiya ang una nga nagpakita kung unanhon ang tinuod-tuod nga pagsimba. Sumakad to kita han aton magburuhat. Nga ining magburuhat naton, hiya ang naghimo han adlaw nga igparuway ha panahon han pagbuhat han kalibutan. So masisiring naton ini creation Sabbath. So kadto kita han aton magburuhat. Adian siring ha Hebrewanon 1:1 nga 2. Hauna nga mga panahon hiya nakigyakan ha aton. Pinaagi ha mga manaragna. So makita naton mga kabugtuan kung ano ang paghigugma aton. Nakigkayakan iya pinaagi ha mga manaragna nganhan magkalain-lain nga mga pamaagi. Kundi hini nga katapusan nga mga adlaw. Hiya nakipagkayakan ha iya na nga manurunod hangatanan nga mga butang nga tungod ha iya ginhimo ang kalibutan. Makikita naton Hebrewanon 1:1-2. So hapanahon hapaghimuhan kalibutan an amay nga Dios amo an arkitekto, hiya an designer. Nga ni Jesus amo hiya an master builder. Ngan ini nga aton creator ng maghimo magburuhat. Usa kay nagugmaon nga magburuhat nga diin ginhimo niya ang tanan nga mga butang tungod kay hiya nahigugma aton. So ang tanan nga mga butang nga ada kalibutan ini may relasyon ngadto sa aton pagkinabuhi para kita maging usang kahimutan dida atubangan haya. So makita naton nga simanahan paghimuhan kalibutan ini ginplano han Dios nga ini para ha aton kaupayan ngan para ha aton nga kalipayan. An nga tanan nga ada hini ginhimo para ha aton. Kung may ada adlaw, kung may ada tubig, ini nga tanan para ha aton kaupayan. Ngan mismo kita ginhimo hadagway han Dios. Ngan kahuman haniya paghimo siring han Dios. Siring dinhi. Nakita han Dios ang nga tanan niya nga ginhimo. Ngan ang nga tanan pinakamaupay god. Ngan nagkamayada kagabhion, ngan kaagahon, then unom kaadlaw. Indiretso na lang naton. Kaya naman kita panahon. Ikaunom kaadlaw. Ngan ang mga langit, ngan ang tuna na human, ngan ang nga tanan nga aada hini. So kung man niya paghimo, himo hiya, primerong adlaw, ikaduha nga adlaw, ikatulong nga adlaw, ikaupat, ngan ikaunom, na human niya ang nga tanan nga mga buruhaton, lapid na ang tao. Nga nadida nga nakita niya ang nga tanan nga iya ginhimo, siring dida niya nga ini pinakamaupay god, very good. Ini nga pulong very good sa Hebrew, it means perfect. Simpre, hingpit nga kahimuan tungod kay ang Dios o sa man kahingpit nga Dios. So, ang nga tanan nga nagawas han iya mga kamot
musaman ka mga hingpit. Salit siring nila pinakamaupay. In other words, usa ka perfecto nga iya ginhimo. Ngan siring niya, ngan ang mga langit nga nantuna na human, ngan ang nga tanan nga ada hini. Ngano ang sunod? Genesis 2:2. Ngan hay kapito ka adlaw. So unong kaadlaw naghimo yan. That was the first week of God here on earth. Amo ito ang primero niya nga semana haniya paghimo. Siring din ngan hay kapito ka adlaw ginhuman ng Dios aniya buruhaton nga iya ginhimo ngan hiya nagpakulay hay kapitong adlaw tikang hangatanan niya nga buruhaton nga naniya mga nahimo. Dinhi nahuman na hiadan nga niiba. Dinhi nagpahulay hiya. Hato pa ang Dios amo ang nagpakita han matuod nga pagsimba. So nagsimba hiya haadlaw nga iparahuay. Ikapito. Kay gikan adlaw, primero nga adlaw, ikaduha, ikatulo, ngan siring nga naton ginbasa, haunom ka adlaw nahumaniya ang tananiya nga mga buruhaton ngan han ikapito. Ato pa ang ikapito, tan-aw naton ang kalendaryo, amo iton adlaw nga Sabado. Kapito, waray pa ito maliwat. Ito nga cycle waray ito maliwat. Ang ikapitong adlaw nang pahulay ang Dios. And then diri ila ordinaryo nga pagpahulay tungod kay ining adlaw special para iya aton basahon. Ngan iya ginbendisyonan ang ikapitong adlaw. Ano pa? Ngan iya ginpahulayan ang ikapitong adlaw. Ano pa? Iya ginbaraan ang ikapitong adlaw. Ngan hiya nagpahulay tikang hangatanan niya ng mga buruhaton. Mga hinigugma, tulo ka mga dagko ng mga butang nga iya ginhimo. Iya ginpahulayan, iya ginbendisyonan, ngan iya ginbaraan. Hato pa, pinaka-espesyal ining adlaw, nga diin waray niya himua. Hauna nga adlaw, ikaduha nga adlaw, ikatulong nga adlaw, ikaupat nga adlaw, ikaunom nga adlaw. Waray niya itong himua. Tungod kay ining adlaw, adlaw niya, adlaw nga iparahuay, adlaw nga iya ginbendisyonan. So makapakiana kita, ano ang nakapahimong nga baraan han ikapitong adlaw o kun Sabado? Ang nakapahimong nga baraan han adlaw nga ikapito, amo nga hiya nagpahulay an iya presensya, an iya pagpahulay amo ang nakapabaraan hini. So kung waray pa hiya dida magpahulay, waray pa niya presensya, waray an adlaw nga iparuhay mahimo nga baraan. So what makes the Sabbath holy is because of His presence and tungod kahiya nagpahulay. Mga kabugtuan ng mga hinigugma, ang pagpahulay ang Dios amo ang nakapabaraan hini. Ini nga adlaw nga iparuway tikang ha tanaman ha Eden ngadto ha panahon ni Adan, ngadto ni Iba, ngadto ni Cain, ngadto ni Abraham, ngadto ni Jacob, nganhan iya mga katulinan. Ini ginsimbahan nira, ngan ginsunod nira ang sugo nga ginhimo hang Ginoo nga nagpahulay ha adlaw nga igparuway. Kaya tungod kay hini nga adlaw amoy nan adlaw nga tinatawag the creation Sabbath. Nga hadida nga hira magpahulay hini nga adlaw, ira gindadayaw ang Dios nga naghimo han langit han tuna. Ira gin sasaurog ang iya pagkagamhanan nga magburuhat. Hira nahimo nga aton may baruan nga hira nahimo nga bihaghan sala. Pero hadida nga magsimba hira nga adlaw, mga hinigugma, ira ginpapasalamatan ang Dios. Ngayon nga Dios usa ka gamhanan nga Dios, usa ka Dios nga may plano para han ira kaluwasan. Amo ning tinatawag the creation Sabbath. So dida nga magsimba kita adlaw nga ipapahulay mga hinigugma. Dida atong ginsisilibrar ang paghimuhan kalibutan. Nga atong ginsisilibrar, atong ginihimaya ang Dios nga naghimuhan kalibutan. Nganhan nga tanan nga ada hini
lapin na kita nga mga tao. That's the beauty of the Sabbath. So diri kinahanglan nga magsimba kita hilaing nga adlaw tungod kay didala hining adlaw nga kita nakigdugtong nga Dios. Kay hining adlaw ang Dios nagpahulay. So hadida nga kita magpahulay, nakigdugtong kita ha Dios, nakigupod kita ha Dios, nakigsimba kita kaupod ha Dios. Amo ito ang mensahe han creation Sabbath. Mga hinigugma aton may baruan nga ang mga anak ka Israel nahimo hiray bihag didto ha Ehipto. Manato na baruan nga hira nag-antos sa mga kamot ni Paraon. Ngan hira nangaraba ngadto ha Dios. Siring hira, Ginoo, ikaw makagarahom labaw nga tanan. Paliho Ginoo, luwasa kami. Ang Biblia nagsisiring nga ang Dios maluluyon mapuangoron nga hiya namati han pangaraba han mga anak han Israel. Salit iya gid padara ni Moises balik ngadto ha Ehipto para pagluwas kini nga mga tawhan. Ang Dios naghimo hindagko nga mga milagro kontra han mga magikero ni Paraon, mga hinigugma. Ngan hakatapos-tapusan ang Paraon nagtugot ha ira tungod kay nakita ni Paraon nga ang Dios gamhanan labaw nga tanan. Ngan hadida nga inabot hira ngadto ha bukid ha Sinai, mga hinigugma nga mga kasangkayan ano ang ginhatag ng Dios. Adi, siring din had Exodus 9:44 ngadto 5. Bago hiya maghatag na tinatawag deliverance Sabbath. Siring niya, nakita niyo ang akong ginhimo ha mga Ehiptoanon nga kung ginano ko kamo pagtago di daha ilarom han pako han agila ngan kung ginano ko kamo pagdara di daha akong mga kamot. Yana kung susundon niyo ang akon bugos nga mga sugo, kamo hangatanan nga magkakanasuran, magiging akon hinigugma ng mga katawhan. So naluwas na hira, dito na hira ha bukid kahuman dito ha foot of Mount Sinai. Dito hira ha bukid ha Sinai ha ubos. Nganan Dios nagsiring, kung iyo gudla ako susundon, kung susundon niyo ang akon mga sugo, hihimuon ko kamo nga akon espesyal nga mga katawan. Hinumduman naton kanaton ginadman nga ang kasuguan amo ini ang pangirilalan but nga ang Dios nga ng tao. Salit ginbalik niya. Siring niya kung kamo magsunod han akon mga sugo. Of course, pinaagi agugma. Hihimuon ko kamo nga mga espesyal nga mga tao habugos ng kalibutan. Ngan hiya ginpahinumduman nira. Ginpahinumduman nira. Kung pagluwas hira tikan Ehipto. Amoy ng siring Exodus 19:4-5. In other words, hadida ngayon nakigyakan ngadto ha anak ka Israel, iya dayon ginhatag anapulo ka sugo. Ngan ini ginpahinumduman niya hira pinaagi kan Moises. Nagsiring dinhi, hinumduman mo an adlaw nga iparaway ngan baraana ini haunom ka adlaw himo nimo ang tanan nga mga buruhaton, pero ha ikapito nga adlaw ini ang igparaway kan Jehova nga imo Dios, diri ka maghimo han imo mga buruhaton bisan na nimo anak nga lalaki o anak nga babae, bisan pa imo uripon, an bisan pa an imo mga hayop. Mga minamahal nga mga kabugtuan ng mga kasangkayan. This is the first time nga din ang Dios nagsurat han iya prinsipyo han iya pagdumarahan habugos ng kalibutan. Ginsurat niya kung ano ang matuod nga paghigugma naton ngadto Dios, ngan tinuod nga paghigugma naton ngadto tao. Ngan iya ginuna. Ginsiring niya, hinumduman mo ang adlaw nga iparaway. This is many years human ang paghimo dito ha tanaman ha Eden. Kay dito ha tanaman ha Eden waray man sinurat
Sabi natin clear. Glenn. Pastor, okay lang. Wala to wala. Standby lang. Standby lang. Masunod lang to niya. Kinahanglanin ampo. Kinahanglanin ampo. Okay, adin na hiya mga kabituan. Kanina ka. Akong gikasubo nga medyo may lost connection. Ako maaram nga anyawa diri nalilipay mahitungod han aton ginaadman yana. Nadudungog ba ko ninyo? Yes, Opo, sir. Pastor. Opo. Okay. So, padayonon nato. Yes, Pastor. Hinumduman mo ang adlaw nga igpaparuway ngan baraana ini. So, siring ko na kanina, mismo ang kalugaringon nga mga kamot na Dios, amo ang nagsurat hini nga mga prinsipyo para nga hiram mapahinumduman kung anugod pagka mahigugmaon ang Dios. Nga iya ginbalik, ang iya ginhimo dito ha, tanaman hailin siring niya kay haunom nga adlaw ginhimo niya ang langit nga nantuna, ang dagat nga nga tanan nga adini, nga haadlaw nga ikapito hiya nagpahulay, busa iya inigin bendisyonan ang adlaw nga ikapito nga inigin himo niya nga paraan. So mga hinigugma ng mga kasangkayan ng mga kabugtuan, this was about 4,000 years ago. Pero mga hinigugma dito ha bukid ha Sinai. Ginpahinumduman niya ang mga katawhan human hiraluwasa tikang ha pag makamot ni Paraon. Nagsiring niya, I have delivered you. Ginluwas ko kamo. Ngan tungod hini nga pagluwas ko hayo. Akon ihahatag ang ini nga dako nga kasukuan ngamo ang pagbantay han adlaw nga igparahuan. Mga kabugtuan, siring dida sugo hinumduman mo ang adlaw nga igparahuan. Hangatanan nga mga sugo amula gudla ini ang gimbutangan hin pulong nga hinumduman mo. Kay usahay ang tao mahinom makalimot. Ang mga anak ka Israel nakalimot. So kung nagsiring ini nga hinumduman mo, tama gud ini ka importante nga sugo han Dios. So ini nga pulong remember nga nabutang ha Exodus 23 ngadto ha 17. Ini nagpapakita nga ini usa ka birilhon nga adlaw. Nga ini usa ka mahinungdanon nga adlaw. Nga ini usa ka pinakalabaw nga adlaw. Ngan ini usa ka special nga adlaw. Kay ano? Tungod kay hangatanan nga mga adlaw, inilang adlaw ang nagpapakita kung ano ang kahulugan han adlaw. First, nagmention niya unong ka mga adlaw. Ini nga mga unong ka adlaw iya gin specify, iya gud gin pakita siring niya ini nga unong ka adlaw para ini iyo adlaw, months days. Ini para han iyo trabaho, labor days. Ngan din hiluhat iya gin pakita masiring niya han ikapito nga adlaw, ini nga adlaw amo an adlaw han Dios. Ngan ini amo an adlaw nga igparahuway han Dios. Mga kabugtuan makikita naton dinhi nga gi-specify gud han Dios kung ano ini nga adlaw nga mga adlaw ha semana. And then makikita naton nga ang Dios nag-describe liwat kung ano ang Dios hining adlaw. Siring niya, my authority. Amo nga ako ang magbubuhat, ako ang redeemer, ako ang manluluwas. Nga na niya jurisdiction, amo ang langit, ngan ang tuna. Mga hinigugma ko, ang katuyuan hini, the very purpose of this is para na kita mabaraan. Ang tuyo hini amo ang pagkabaran, ini nga katuyuan nagpadayon tikang han usa nga katulinan ngadto ha sunod nga mga katulinan nga pinaagi ra pagsimba adlaw ipapahulay
hira mabaraan. Hangtod nga nag-abot nga panahon ni Ginoong Hesus. Hatakda nga panahon ang iya anak ginpadara dinhi nga tuna nga amo Hesus para hapagtuman han plano han kaluwasan para ang tao maging baraan ngan dida mga kabugtuan ngan mga kasangkayan makikita naton nga ang Dios nagtikang han iya misyon. Among gitatawag naton nga pagkanhi ni Ginoong Hesus sa kalibutan. Mga minamahal ko nga mga kabugtuan. Waray gud si Ginoong Hesus magtikang han iya ministeryo before kundiri anay niya ini sa uurugon pinaagi han adlaw nga parahuay. So haadlaw nga Sabado siring pa dinhi nagkadto hiya ha Nazareth kundiin hiya nagdako ngan haadlaw nga Sabado hiya sinulod ha sinagoga sugad han iya nabatasan nagtindog hiya ngan nagbasa. So mga hinigugma haadlaw nga Sabado iya gindeklarar ang iya buruhaton. Iya ginhatag kung ano kamahinungdanon ang adlaw nga paruway. Iya gindugtong ang kahulugan ng Sabado ngadto ha iya misyon. Sali tinatawag naton ini nga Messianic Sabbath. Tungod kay dinhi ginpakita niya ang inaugurasyon han iya ministeryo dinhi atuna. Siring nga dinhi an espiritu adiha akon tungod kay ako gindihugan para ipahayag ang maupay nga sumat ha mga kablas. Sinugo niya ako base ipahayag ang kagawasan ng mga bilanggo nga napagtambal han ikireta han mga buta. Base hatagan niyan paglaom ang mga gintatalong pigos. Base ipahayag ang tuig han paghigugma ang Dios. Ngan hiya nagtikang nga pagbasa nga nagsiring, yana ini amo ang katumanan sumala han iya nadugo. So, ang Sabado diri la iya ginpahulayan dito at tanaman ha Eden. Diri lang nga iya ini ginhatag dito sa Sinai nga gitawag ini simbolo kaniya pagluwas sa mga katawhan ng Dios. Iniliwa iya ginhatag, iya ginpasidunggan panahon han iya nga misyon dinhi atuna. Mga hinigugma, nagganhi Ginoong Hesus para pagtuman han kasuguan. Ngan ini nga pagtuman niyang kasuguan ginlapid na dida kung anugod ang matuod nga pagsimbahan Sabado. Salitan dinhi atuna iya ginpakita kung unanhon ang pagbantay hadlaw nga ipapahulay. Iya ginsaway ang mga parasiyo ng mga eskriba tungod kay ang ira pagsimba hadlaw nga ipapahulay waray na maeksakto didto han prinsipyo han matuod nga pagsimba. Sumalipay kita nga panahon nga ang tao nakalimot kuno nanho na ang pagsimba, hi Ginoong Hesus nagkanhi kakalibutan ngan iya nagtutdo han anugod nga maupay nga pagsimba sa Dios. Nahuman ang iya ministeryo tulo ka tuig ug tunga. That's the ministry of Jesus. Nga naton makikita nga hiya ginraisang dito Kalbaryo Cross. Nga na mga alas 3, han kakurulpon, han Biyernes, hi Ginoong Hesus namatay. That was Friday, Biyernes. Ngan hiya gindara ngadto han iya lubnganan ginandam para hiya. Mga hinigugma nga mga kasangkayan niya nga gabi, siguro mamamakiana kita. Kay ano, nga hi Kristo waray man mabanhaw kauman na niya kamatayon. Pwede man punta nga usa ka oras human niya pagkamatay. Para lang matuman ang kamatayon. Pwede man usa ka oras la mabanhaw yan. Pwede man nga tunga-tungahan Sabado mabanhaw ya tungod kay Dios. Kay ano nga nagpabilin hiya didto halubnganan han adlaw nga iparahuway o tinatawag naton ikapitong adlaw. Mga kabugtuan ang rason hini. Tungod kay ang Dios usa ka Dios nga naghimo haning parahuway nga amon adlaw nga Sabado.
Waray niya paghugaw-hugaw ang adlaw nga Sabado. Waray niya paglarisa ang kasuguan ang Sabado. Hasugad nga bang upahiya nagkantuhan iya misyon, iya ginpasidunggan ang adlaw nga Sabado para iya misyon. Dinaliwat han iya kamatayon. Didto iya sulod halugnanan nan iya ginpahulayan ang adlaw nga ipapahulay ngamon Sabado. Nan haadlaw nga Domingo. Ngamon adlaw nga igtratrabaho ang tao. Nabanhaw hiya mga hinigugma. Kaya nga nagpabilin hiya dito halugnanan. Kaya Exodus 20 versikulo 10 nagsisiring, tungod kay ang ikapito nga adlaw, amo ang igparahuway han imo Dios. So hiya dito, nagpahuway hiya sulod halugnanan. Ini nga baraan nga adlaw, nga amo ni kapito, siring han Biblia, Isaiah 58 versikulo 13, akon ini baraan nga adlaw. Baraan ini. Haya, tungod kay hiya ang nagdeklarar ini nga baraan. Ngan ini, nga adlaw nga ipapahulay, ang Diyos ini, amo ang Ginoo. Kaya nagsiring niya, Diyos han adlaw nga iparahuway. Hiya ang Diyos han adlaw nga iparahuway. So kung hiya ang Diyos han adlaw nga iparahuway, kinahanglan kita nga magpahuway tungod kay hiya ang Diyos han adlaw nga iparahuway. Ngan ini nga adlaw nga iparahuway, ginhimo ini sumala ha Marcos 2:27, ginhimo ini para kan tao. Siring din nga niya nagsiring adto ira an adlaw nga iparahuway ginhimo para han tao. May ada nagsisiring nga ini para lang mga Hudiyo, para lang ini hadto nga panahon. No. Mga hinigugma ng mga kasangkayan ng mga kabutuan. Siring din niya Biblia, ini nga adlaw nga iparahuway ginhimo para aton. Waray magsiring din ni mga Hudiyo, mga Sabadista, mga Pilipino, o hinupadida. Para ini hantaw. Pagtutdo hantaw, kung anugod ang tinuod-tuod nga pagsimba, nan anugod ang tinuod nga pakigtugtong ngadto sa Dios pinaagi ha adlaw nga iparahuway. Mga hinigugma, makikita naton nga may ada katuyuan ang Dios kung kay ano nga ginhatag ini nga mensahe ang tulo ka mga anghel. Ang katuyuan ini is to remind us about true worship. Pagpahinomdom aton nga yan na may ada ginkikinahanglan ng Dios, nga ini nga ginkikinahanglan ng Dios, amo ang matuod gud nga pagsimba kaya. Ini usa nga pagpahinomdom aton nga may adlaw nga ginpahulayan ng Dios, nga may adlaw nga gintudlo ng Dios para gud haya mga anak. Ini ginhatag nga mensahe tungod kay diri gusto ang Dios nga kita malito, diri gusto ang Dios nga kita makagsimba han sayop nga adlaw. So mga hinigugma, salamat, mapalad kita yan ang gabi. Tungod kay ang Dios naghatag aton pinaka-importante nga mensahe ha aton. Another reason tungod kay sumala han Biblia pinadayag 13. Maabot ang panahon nga ang tulo ka mga mananap, ang dragon, ang hayop o mapintas nga mananap nga tikan na dagat, ngan ang mananap nga tikan na tuna, hira mag-uusa hira. Nga diin magpupurma yung tinatawag satanic trinity. Nga hadida nga hira magpurma hini. Hira magsusugo hin usa nga sugo. Nga diin dapat simbahon ang mga tao. Ngan ini amo ang una nga adlaw nga diin gintikangan na mga hinigugma, gintikangan na hini nga mapintas nga mananap nga diin sumala han Biblia iniliwat ma-enforce, ipatutupad, ipasusunod nakatapusan nga panahon. Nga nakatapusan nga panahon, duduhan na lang nga klase ang tao ang nagsisimba han sugo, han mapintas nga mananap o sistema nga igsusugo han tao ngan ang mga nagsisimba han matuod-tuod nga Dios. Kay ano? Tungod kay diri gud gusto han kaaway nga ang adlaw nga Sabado o ikapitong adlaw amo gud ang simbahon ng tao. Kay ano?
tungod kay ang Sabado amo man ang kasing-kasing han napulo ka mga sugo. Ngan ang adlaw nga paruway nga among Sabado amo ang pundasyon han pagsimba ngadto han Dios. So gusto niyawa nga mawara ini nga pundasyon ang pagsimba iya. So makikita naton nga ginatake ang adlaw nga paruway han aton pag-aram ginliwanan ang adlaw nga Sabado hin adlaw nga Primero nga amon adlaw nga Domingo tungod kay anyawa diri gud gusto nga ang tao makasimbahan matuod-tuod nga adlaw nga paruway tungod kay ini among pundasyon ng atong pagsimba ngadto sa Dios. Ngan labot pa hini ang adlaw nga paruway amo ang silyo ngan kasing-kasing han mga sugo han Dios. Ngan iniliwat amo ang silyo han iya mga katawhan. Kay ano? Kay makikita naton ang mga kasuguan nga dida nakatatak ang iyang ngaran, naghimo ang langit nga nanto na ang Dios ngan ang iya titulo. Yan Dios ni Jehova ngan ang teritoryo niya amo ang langit nga nantuna inila nga kasuguan mga hinigugma ang may ada hini nga klase nga mga komponente waray ini hayba nga mga adlaw. Labot pa ang yawa nagtutdo hinlain nga mga pagturunan para nga ang aton mga hunahuna malito tikang han paghimo han kalibutan. Hiya nagtutdo hin usa ka pagturunan nga amon tinatawag evolution nga ang tao nagtikang ha mikrobyo nga dida nga nagligad nga mga panahon ini nga mikrobyo nagbag-o hasta nga nahimo hiya nga tanom, nahimo hiya nga mananap ngan yana hikita amo ang produkto han evolution. Ini nga pagtutdo amo ang karuyag hanyawa tungod kay gusto hanyawa nga diri gud kita mahinumdom han aton magbuhat nga amo ang Dios. Nga damo pa nga mga pagtutdo pareho han Big Bang theory ng iba pa nga mga pagtutdo nga ini gustuhan kaaway nga waraon ang aton magburuhat nga amo ang Dios. So how to worship God on Sabbath? Unan hunaton. Kaya ang iba nalilito. Unan hunaton ang pagsimba hanun lang paraway. Exodus 28 nga 11. Hinumduman mo ang adlaw ng parahuway ngan baraana ito kay ang ikapitong adlaw amo ang iparahuway ni Jehova nga Dios. So kinahanglan baraano naton. Ano pa ang siring? Ilikay mo ang imong mga tiin ha paglapas ang adlaw nga iparahuway tikang hakalugaringon mo nga kalipayan. Ato pa aton pugngan nga ang adlaw nga Sabado ini paragod ha pagbaraan ng Dios diri ha aton kalugaringon nga kalipayan. Diri mo paghimuon ha imo kalugaringon ang mga paagi, ang imo gusto, ang imo mga pagyakan. Diri ka magyakan hin mga maraot nga mga pulong. Kaya no, kay hini nga adlaw nga parahuway, ikaw nakig-upod sa Dios. Ikaw nagsimba kaupod han Dios nga makagaramo. Ano pa ang siring? Iginpakita ni Kristo ang mga upay nga mga buruhaton ha adlaw nga iparahuway tungod kay ang mga saserdote ang mga eskribas na iba na ang ira pagbantay han adlaw nga ipapawlay na himo ini nga legalismo na. Lucas 4:16 ginpakita ni Kristo kuno nanhon ang pagbantay Sabado. Hiya nagkadto sa simbahan, sinagoga, nagbasa, nagampo. Amo ito ang iya ginhimo ha adlaw nga iparahuway. So ini mahimo naton nga modelo. Nga adlaw nga Sabado makadto kita ha simbahan, magsimba kita kaupod haton mga kasangkayan, mga kabugtuan, magbasa kita Biblia, magampo kita ngan ini usa ka klase ha pagsimba paghimaya ng ngaran ng Dios. Siring ni Mateo 12:12, mas berilhon ang tao kayhan mga karnero. Hapag katinuod uyon han sugo ang paghimo hin maupay ha adlaw nga iparahuway. Ano ini nga mga maupay nga mahimo naton himoon ha adlaw nga iparahuway? Mga pagbisita ha mga masakiton, mga pagbisita ha mga balo, paghatag hin mga pagkaon ha mga nagkikinahanglan, mga pagtambal. Ini nga tanan waray igdidiri ha adlaw ng papawlay. Ini nga klase nga mga buruhaton makahatag hin paghimaya hangaran paghuli ngadto ang tao. Ang adlaw ng parahuway mga hinigugma ini diri god mawawara.
kay iya inigin pahulayan dito ha tanaman ha Eden. Ngan bisan pa ngadto ha Sinai, iya inigihapon ginhatag ng ginpahinumduman. Ngan ngadto kan Ginoong Hesus, iya inigintuman ngan bisan pa ang mga apostoles nagpadayon na pagsimba haadlaw nga iparahuay. Ngan kun imo pag adman ang mga sinurat ni Apostol Pablo nga ni Pedro, makikita nimo nga may ada 83 ka mga meeting haadlaw nga iparahuay. Diri haadlaw nga Domingo, diri adlaw nga Domingo nga Biyernes, diri adlaw nga Miyerkules, kun diri kada Sabado 83 ka mga meeting haadlaw nga iparahuay o Sabado ginhimo ang mga apostoles. Ini nagpapakita nga ini nga adlaw nga iparahuay nagpadayon bisan pa hasta ang mga apostoles. Siring Hebrehanon 4:9. May nagpapabilin nga adlaw nga iparahuay para han mga katawhan ng Dios. Hato pa yana may ada gihapon nagpapabilin nga adlaw nga iparahuay para han katawhan ng Dios. Han pagkadto naton halangit. Dito halangit may ada gihapon adlaw nga ipapawlan. Siring dinhi tikang nga bag-o nga bulan ngadto usa ka adlaw nga iparahuay nga tanan nga katawhan makadto ha pagsimba ngan pagyukbo haakon siring ni Jehova. So ang adlaw nga ipapawlay, this is a perpetual. Tikang hatanaman na Eden, ngadto halangit magapabilin tungod kay ini ginhatag ng Dios para haaton. Mga hinigugma ko ng mga kasangkayan. Samtang tatapuso naton ining pag-aram naton mga pulong ng Dios. Maabot ang panahon nga diin may duduhan nala ka mga klase na pagsimba. Simba ngadto han mapintas nga marana, ngan simba ngadto han matuod nga Dios. Hino naton sisimbahon? Iya ba sugo nga tao o sugo ang Dios? Diri maiha ang Dios mabalik na hiningatuna. Ngan upod ha iya ang balos nga ihatag sumala ang mga binuhatan ng matag usa. Mga hinigugma ko nga mga kasangkayan yan nga gabi. Kumusta man ang aton nga pag-alagad ha Ginoo? Kumusta man ang aton pagsimba? Aada ba kita han matuod nga grupo hadida nga hira magsisimba han tinuod nga Dios, ha tinuod nga adlaw, nga amon adlaw nga ipapahulay? Yana nga gabi. Ini nga mensahe amo ang pag-agda matag usa aton nga kinahanglan karawaton naton ni Kristo nga aton personal nga manluluwas. Ngan kinahanglan nga aton niya sundon aton kinabuhi para pagbalik niya kita hatagan han balos sumala han aton mga binuhatan. So ang pakiana, which group do you belong? Diin kamo kini nga grupo na sakop. Kamo ba nga nagbantay han kasuguan han Dios? Nagasimba ba ha mapintas nga mangnap? Diin ang marka nga imo kakarawton? Marka ba han mapintas nga mananap? Nga diin hinimuan ang tao ang sistema? O marka pa han Dios nga amo ang adlaw nga ipapahuay? Yana nga gabi. Ang Dios na nanawagan sa matag usa ato. Gusto ang Dios mga hinigugma nga kamo makaambit han kinabuhi nga waray katapusan. Ini nga anghel ginhatag nga mensahe para ha imo nga naako nga kita dumaraon ngadto kang Kristo. Nga ini adlaw nga ipapulay atong simbahon tungod kay ini amo ang silbi para niya anak. Gusto ang Dios nga pagbalik niya ang silbi nimo amo ang matukod na adlaw ng pagpahulay na ini umba amo ang ibumarka na ikaw kautusan. Diri gusto ang Diyos nga ikaw makadto alain ng mga kamot na inahayawan. Gusto ang Diyos na ikaw maging kaupo na iya adlaw ng pagpahulay. Kaya ini pagpanmangno na iyaan makagarahong nga Diyos. Na iyaan naglumasa. Na ini
amo ang aton misyon para kita magkamay-ada dagway pareho ni Ginoo. Mga hinigugma niya na nagabo. Inaaghat ko kamo hangaran han barang espiritu nga kamo magtindog yan ang nagabo. Agi iyo pagpakita na kamo magasunod ang mga kasubuan ng Dios. Ilabi na adlaw ng ipapulay tungod kay gusto kamo na pag-abot ni Ginoong Hesus kamo tanan makaupo na iya nan magsimba iya tawaray. Kung ada kamo nagatindog yan gusto ko na kamo ikupod na ako samtang ako mag-aampo para magkagarahom nga Dios nga day kawakatasan ng mga langit. Yan ang agabi, salamat han mensahe han tulo ka mga anghel. Nagapakita haamon kung ano kami kamahinungdanon dahil mga tubangan. Salamat o Dios sa pagpakita nimo ngan paghatag han matuod nga adlaw nga kinahanglan namang simbahan. Salamat o Dios nga didto tanaman ha iden ikaw naghatag haamon hin adlaw nga din kami makapahuway. Ang salamat o Dios nga didto sinay imong ginpakita nga ining adlaw nga iparahuway para han amon kaluwasan. Nandito liwat pagkanhin ni Ginoong Hesus din sa urog niya adlaw nga ipapahulay. Kung kay gusto na ini para ang amon kaluwasan. Ang salamat liwat Kristo nagpahuway at pahuway dito sa kanan. O Diyos, ikaw magbendisyon ang amon niya na. Bendisyon niya na bendisyon niya ang may kaira ikata mo. Matikan niya na, ira maghuna-huna kapag karawat kayo mo tugan nga ira personal naman luwas ngan ira simpahon ang mato. Ako nag-aampo lamang ang ngaran ni Ginoong Hesus amang manluwas. Kung kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, lahat ng iya'y bawang wala kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo kakamtanan walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababati ang tanto sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung nasa'yo man ang lakas at talino, umangaman sa iyo ang buong mundo. Kulang sa pagbasa naman ng banal na kasulatan, wala pa rin halagang karunungan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtanan walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababati
ang daan tungo sa langit. Di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay laging tanyagan, maging bata at matanda'y kilala ka. Ngunit di mo namamasdan si Jesus nga ng buhay. Buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtanan. Walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit. Di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtanan. Walang hanggang pag-ibig niya, hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit. Di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Amen. Amen. Never be the
Amen. Paya, church, paya. Paya, closing prayer, please. Paki-unmute, sister, ang inyong microphone. Unmute niyo, Paya. Kita. Okay na, Diyos, go. ang makag- Go ahead. Diyos, ang makaguraha mga adakan langit, idadayaw ka namon Ginoo. Dakot among pagpasalamat ha imo amay nga imo kami ginhatagan himo pa nga panahon niya na nga kagabihon. Hinauton sa Ginoo nga ang mga pulo nga amon himbatian niya na butang ini ha amon hunahuna kasing-kasing para ini tumubo nga amon ini maangkon. Ginoo, anya na nga namati nga mga bisita magkadalain nga mga church. Hinauton ta nga makarawat nira ang mensahe nga gin laygayanahan ni Pastor Mergal. Ginoo, nangangamuyo kami ha imo nakarawato nira adtong mga pulong nga era himbatian. Nagpapasalamat kami ha imo Ginoo nga imo kami ginhatagan hin mag-upay nga lawas usog. Anya na Ginoo, samtang kami magbubulag-bulag ini nga amon nga na pagkatitiro hatag haamon Ginoo an imo benediction an matag-os haamon. Salamat Ginoo han imo pamati hinang amon mga pulong pasaylo kami amon mga sala sa ngaran ni Jesus nga amon magtaralwas. Amen. 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 Thank you, Amen. Paya. Thank you so much. Upay nga gabi. Upay nga gabi ha iyo nga tanan. Salamat han iyo pagtambong yan na. Good evening. Good evening. Thank you, Pastor, sa message. Thank you everyone. Salamat. Ngayon pagtambong. Salamat ha iyo nga tanan. Ada pa. Pastor Randy. Salamat ang tanan. Buwas nga ha, pagkirita kita maloy ang Diyos. Okay, permission to leave. Good night, everyone. Thank you, Lawaan. Bye. Bye, Thank- madam. Thank you, Paya Church. Thank you, Sister Bye, Atring. Ma'am Eddie. Good night. Thank you, Borongan. Thank you, Tuwaan, salamat. Balandiga. Kaya, Naparaan, thank you. Salcido, Sister Loretta, thank you, Sister Lorraine. General MacArthur, Lawaan. Iwan, Balandiga, Balandiga. Paraan. Salamat sa lahat. Pastor See you Retanto, tomorrow. thank you. Pastor June Rizos, salamat po. Salamat, Ma'am Claire. Good evening. Good evening. See you again tomorrow. Salamat po, ma'am. Salamat po. Good evening. Good Bye-bye. evening. Thank you. Permission to Bye-bye. leave. Thank Bye. you. Bye. Bye, madam. Madam Hilda. Bye, Ma'am Edith. Good night. Good night. Salamat po sa lahat. Thank you, Paya Church. Thank you so much. Lawaan Church, thank you. There's a meeting, Ate Claire, right? Oo, meron na Paraan Church, thank you. Yung mga elders daw at saka clerk, church clerk, please remain for the meeting with Pastor Randy. Yes, ma'am. Okay, stand by. Para maka-Arthur. Upay nga gabi ha iyo dida. Oo, MacArthur. Arthur Church. Kaway-kaway. MacArthur. Wala. Excuse me, Pastor Randy. Balang higat.